प्रभु के जानी पारिब माया तुम्हारी जय हो कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी 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 के जानी पारिब माया तोहरी के जानी पारिब माया तोहरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर সাহানির পরে তুমি গ্রাসুছ দুনিয়ার পরে তুমি ছাড়ছ সাহানির পরে তুমি গ্রাসুছ দুনিয়ার পরে তুমি ছাড়ছ সর্বঘটরে তুমি অছ পুরী সর্বঘটরে তুমি অছাপুরি অন্তর পায়ে ব্রহ্মা ত্রিপুরারি যে জানি পারিব মায়া তুমরি কে জানি পারিব মায়া তুমরি বুঝিলে মহস্তরে কিছু নাহি হাসি কহই অভিরা বুঝিলে মহস্তরে কিছু নাহি যাহা করা তাহা হই যাহা করা তাহা হই কে জানি পারিব মায়া তোহারি কে জানি পারিব মায়া তোহারি কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি নর কেশরী কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি নর কেশরী জানি পারিব মায়া তোহরি কে জানি পারিব মায়া তোহরি
নর কেশরী কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি নর কেশরী কৃষ্ণ আচ্ছা আচ্ছা মামু ଟିକେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପାଲା ଗାୟକ ମହାଶୟ ଆସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସି ପାଇଟିକି ଷୋଳ ଷୋଳ ସାରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଲାଗେଇବା দ্বিতীয় কথা গুড়িক অনেক দিও চামর হাত ধাপ আসি যাইছি পাওয়ার আসিগলা সন্ধ্যা সময় শ্রীক্ষেত্র ধামরে যেভাবে নানা মানে ঠাকুরঙ্ক ঠারে চামড়া আরতি করନ୍ତି ঠিক সেইপরি ক্ষেত্রে আর একটা চামর আগে আগে নারায়ণ হে চাক 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 পারে গলি শরণ চাক 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 নারায়ণ হে প্রভু বারণ চারণ কর হে কারণ আরঙ্গা চরণ নারায়ণ হে বাজে পিঠা গোল 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 এ ঠিকা খাইব যদি টিপি খোলা বাজিলা রে বাবা গাড়ি বাজিলা ছাড়িলা
कपाला हरि हरि कला काव्यकला ठाकुराणी उत्कल भारती कवि जननी नारायण विद्यार्थी विद्यार्थी एक ग्राम देवी चंद्र विद्यार्थी बाटमंगल विद्यार्थी आनंद सागरी कमारा हरि हरि महोदय महोदया धनागना गोपलक्ष्मी परिवर्तित परंतो हरि हरि श्री नीलाचल निखिलोत्कल पालागायक परिषद शाखा भद्रक बालेश्वर जिला श्री 43तम वार्षिक सम्मेलन एक अभिनव परिवेश दिवंगत शतायु पुरुष भजहरी घोषंकर आज द्वितीय वार्षिक श्राद्ध अवसर ये बस्ता माटी आम परिषदर 43तम सम्मेलन जहाँ आम पूर्वर शनिवार रविवार 2 दिन करूँ एवं करूँ एवर्ष प्रथम करी आम परिषदर उपसभापति अध्यापक विजय घोष सार अनुरोध आपण मान अनुरोध आम 3 दिन कर प्रारंभिक पर्यायर भद्रक जिलार युव गायक चिंतामणि बेहरा महोदय पाला परिवेशन कले द्वितीय पर्यायर जो गायक महोदय आपण मान प्रिय परिचित
बर्तमान दिनकृष्ण मंडल संपादक अदित्य दास मोर बड़ भाई पाला परिवेशन कर चिराचरित प्रधान गाई परिषद तरफ पूज्य पूजार प्रक्रिया भाई भाई को दब ये प्रक्रिया को सम्मान जड़े ये जिलार संपादक भाव में आम परिषद तरफ जो दुई गायक बंधु आम परिषदर आम सार आपण मान मर्यादा रक्षा करी चिठी लेखा हो नथिले आम मर्यादा रक्षा करी आज शुक्रवार रे पाला परिवेशन करिसें से दुई जन को परिषद तरफ मो कृतज्ञता ज्ञापन करी गोटे जोरदार करताली स्वागत करने सहित ये महाशय को पूज्य पूजार प्रक्रिया अंगवस्त्र पुष्पमाल्य एवं परिषद तरफ दान रही 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 बाजे आजी पालार परंपरा उड़ोसी रही रही बाजे आजी मोहन बंसी धरी नाचे बनमाली धरी धरी नाचे बनमाली सखी धरी धरी नाचे बनमाली धरी धरी नाचे बनमाली कदम मुड़िया काढ़ू विभंग मुरली भाली कदम मुड़िया काढ़ू विभंगी मुरली भाली धरी धरी नाचे बनमाली धरी धरी नाचे बनमाली धरी धरी नाचे बनमाली धरी धरी नाचे बनमाली आया 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 ला 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 la la la
ভরি ধীরে বহে চলি তালি কান্তি বনে কে গাধা দিনা না দিনা না দিনা দিনা রাসকুঞ্জে রাসকে রপন্তি গুপগুয়ারি রাসকুঞ্জে রাসকে গুপগুয়ারি জানিও জানি যমুনা জানিও জানি যমুনা কহুছি তোমার ভাই হরি হরি নাচে বনমালী হরি হরি নাচে বনমালী সখী গো হরি হরি নাচে বনমালী হরি হরি নাচে বনমালী আয় 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 Sama
বছরে বছরে এইটা ঘুরটা কাম এই জলখিয়া সব হজম এইটা হয়ে ভগবান স্বামী হতে হইছে না প্রতিনিধি করব মাইক্রো প্রতিনিধি করব কত মাইক্রো বরাবর আচ্ছা এই কিছু দরকার এত বড় সালাম করতে 6 ওয়াট মমাচনিয়া বঙ্গনিয়া বুচির বুদনিয়া কন্ডনিয়া মা মানে উৎকল সাহিত্য পুরাণ লাগে সমস্ত শ্রোতা বন্ধু পিতৃকল্প ঠাকুরকল্প মাতৃকল্প মহোদয়া সমকালীন সমাজের যুবক বন্ধু সমাজের পথ প্রদর্শক শিক্ষক সমাজ এবং আদরণীয় কুনাকিনী পুଅ মানে প্রিয় আত্মমান নিশ্চিତ ଭାବରେ ସମୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଡାକରା ଦେଲାଣି ତେବେ ପଛଟିଏ କଥା କହିବି ଆଜି ଏ ବସ୍ତା ମାଟିର ନୁହଁ ସାରା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଥା ଯେ ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖୁଣ ବିକଳ କଳାଗାୟକ ପରିଷଦର ଆଜି ଯୋଉ 42ତମ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଠାରେ କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ କୁମାର ଘୋଷ ମହୋଦୟଙ୍କର ମୋର 5 ବର୍ଷର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ସାରେ କଲେଜ ଏରିଆରେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2 ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅନର୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ସାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଆଜି ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖୁଣ ଉତ୍କଳ କଳାଗାୟକ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶାଖା ତାହାରି ହେଉଛି ଆଜି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ এই সম্মিলনী পরিপ্রেক্ষিতে ଆମ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଅଧମ କିଞ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାମି ଶୁଭରାତ୍ରି ବଢିଲା ଭାଇ ଏଇଟା ବଳ ଧନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଳ ଧନୁ शुभरात्रि ऐसायां सभायां उपस्थितानां दर्शकानां दर्शिकानां कृते वयं तु माता झंकड़वासिनी साहित्यानुष्ठान नायक व्यवस्था बालेश्वर पक्षतः अस्माकं श्री श्री नीलाचल निखिल उत्कल कलागायक परिषद बस्ता बालेश्वर मंडलोयाः उभयोर मिलित आनुकूल्येन आयोजितायां सभायाम् उपस्थितानां दर्शकानां दर्शिकानां कृते हार्दमार्धं सुस्वागतं विहरामः। धन्यवाद नाना जानी समय जन संस्कृत अध्यापक एवं एमएबी करिछ भल भाबरे कहि पारिछ ठाकुरकर मोर भाग्य खराब आपनक दलरे अछि सब भाग्य खराब ए आत्मा पालामा काला कार बंधु मानकर किछि बासी पाइटी कर्म थाए 5 वर्ष में आपण मानकर अमूल्य समय नष्ट करंती जहा भी हो निश्चित भाव में सारकर नियम अच्छी 10टा भितर प्रत्येक दिन कार्यक्रम सरीब एक दुई जन पाला गायक पर आपण मानक निवेदन आज बजार आलोचना होता मो चा पीवा जाइली अनेक लोक जानी ना निश्चित भाव में एडवर्टाइजमेंट आम परिषद तरफ किसी त्रुटि रही जाइए से संपादक हिसाब से निजक आपण प्रार्थना चाहूँगी बड़ कथा पाला भितर कौन अच्छी ताकू टिके आम आलोचना करवा प्रथम अध्याय आपण मानक प्रदान करी करमणा सुंदर अभिनय सुंदर जगतगुरु श्री श्री ठाकुर अभिराम परमहंसकर भजन सार तत्व आपण मानकर गीतटी आलोचना करी आलोचनार पर्याय क्रम रही संसार भितरे
ଆଉ ମହାଶରା ବାବୁ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାମଞ୍ଚକୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ସେ ଆସିବ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସାର ମୁଖ କଥାଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? କରମଳାଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ହାଲୋ শ্রদ্ধা ভাব বিনা যেতে বাবুরে যে সবু তো সংসার হলা বড় কথা আইয়া বাপ পুଅ ভিতরে শ্রদ্ধা ভাই ভৌণী ভিতরে শ্রদ্ধা ভক্ত ভগবান ভিতরে শ্রদ্ধা শ্রোতা বক্তা ভিতরে শ্রদ্ধা গায়ক শিবায়া ভিতরে শ্রদ্ধা জালি কথাঘট সহিত শ্রদ্ধা সমুদ্রী সমুদ্রের সহিত শ্রদ্ধা হাই সরু সহিত শ্রদ্ধা পূজা যা যা সেটিং নাও जोठी श्रद्धा नहीं आज्ञा से स्थान रे किछि नहीं आपण मान को सर्वप्रथम मु क्षुद्र कलाकार हिसाब रे हम पला परिषद तरफ अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करूचे। एथि पई आपण मान को अमूल्य समय को नष्ट करी जने विदग्ध श्रोता हिसाब रे समय की नियोजित नियोजन करी थिबारु मो तरफ आपण मान को अनेक अनेक साधुवाद। प्रिय आत्मा ते बासिबा प्रसंगटा टिके आलोचना करिबा। ठाकुरकर बाणीटा कोन? आमे समस्त मनीष मनीषर संज्ञा कोन? मनीषर डेफिनेशन जहा हमें कहूचे संज्ञा ताहा को मनीष कहिबा। आमे जदि समस्त पचारिबा जाति रे कोन आमे कहिबा जाति रे हिंदू ये होचे हमर नेशनलिटी हम जातीय व्याकरण तेणु समस्त कहिबा हिंदू। यदि काहा को हमें क्वेश्चन करिबा प्रश्न पचारिबा आ भौणी भाईना जे हिंदू काहा के कोन उत्तर नहीं हिन कर्म को जो माने निंदा करूथिले तांकु कुआउतला तेणु हिन कर्म कोन उच्च कर्म कोन ताकु के दी भाग रे व्यक्त कराई जहा भी हो ठाकुरकर बाणी बेसी समय नेबा नहीं सार कर निर्देश अछि पलाटे करिबा। तेणु आमे समस्त हिंदू वसुंधैव कुटुंबकम नीति रे आमे समस्त गोटे परिवार जहा भी हो सत सदस्यଙ୍କ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀଟା କ'ଣ? ଏ ସଂସାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା କଥା ଅଛି ମିଠା ବସ୍ତୁ ଅଛି ମିଠା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ମିଠା। ପ୍ରେମଟା ସବୁବେଳେ ମିଠା ରେ ବାପା। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ମିଠା। ପ୍ରେମ ଏଇ ସାଦା କଥା ବାଇ ମନ मोर गुरुजन बापा मान सम्मुखें मु कौ प्रेम कथा कहूँ आ तमे सब कौ प्रेम कथा बुझी जो प्रेम वर्तमान पुओ जे भीतर चली व्हाट्सएप भाषा से प्रेम मु दो कथा कहूँ सुन। अरे प्रेम बुझिला टीवी समाधान
କଥା କହୁଛି ହଁ। ତା ହେଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ସାରେ ବୁଝିପାରୁନ ନା ସାରେ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛ ତା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଲାଳସା ଭୋଗନ ବସ ଆଜ୍ଞା ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ କଣ ଏ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପରା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମା ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି କବିମେଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯାଜପୁରର କବି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭର ମାଟି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବାନାସୁର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ରାଣୀହାଟ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ପୋଲଟା ହେଇଛି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ଆମେ ନାମିତ କରିଛୁ এই ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ସେନାପତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ସ୍ୱର କେଦାରପୁର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି এইଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପରିବେଶ এইଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ସେ କାହାକୁ ଧରେ ନା ଛାତି ଫୁଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଥାଟେ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଥରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପରିଶେଷର ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲା ବାଦ କଲା ନୁହଁ ଯୋଡ଼ି କଲା ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପାଲା ନୁହଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମିଳନର ପାଲା ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ପାଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଆମର। ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ନଦୀ ତୀର ହରଟି ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୁନତୁଣିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହାଙ୍କର ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ହିସାବରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି ନେଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆମର ଏମିତି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲିଛି ଦିନଟାର ଦୁଇଥର ଆଉ ପଶ୍ଚିମବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ତମାର ନয় ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ତମର ଧଉଳି ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ କଥା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କହିବା କଥା ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମକୁ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାଜପୁରର କବି ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କହିଲେ ପାଲା ଛୁଙ୍କ ମାଇକ ପୁଅ ଛାପ୍ତା 10 ମାତ୍ରା ମାତ୍ରା କେତେ 10 ଅପ୍ରାକୃତ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଛୁପ ଟିକେ ଟିକେ ଦଶ ପଦିଆ ପଦି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୀଳ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହବ ନାହିଁ ଯାହା କହି ହବ ନାହିଁ ନା ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ କଣ ମୋ ପାଲଟା ଦୁଇଟା ଧାର ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣକାର ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପଠନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ମୁଁ ହଉଛି ଥିଓରି ପାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ'ଣ ବା ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରେ କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କରି ମୁଁ ଅନେକ
ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ। ଯା ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଠିକ ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଅନୁଭବଟା କଣ ନା ଅପ୍ରାକୃତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହବ ସେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହବ। ଆପଣମାନେ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହଟା ରବି ପଡିବ ରୋମାଞ୍ଚକର ହବ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ହରିନାମ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଟେକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଏ କଥାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କଣ ନା ଅପ୍ରାକୃତ। ଫଟୋ ତ ମୁଁ ମଗେଇନି ମଗଉଛୁ ତ। प्रियात्मन सुंदर कथाटे कहले जे मु कहिथिनी हीन कर्म को जो माने निंदा करूथिले आया ताकू कहले हिंदू ए कथाटी कहिथि हीन कर्मटा कोन आया आ भलो कर्मटा कोन बेस मु आपन मान को निश्चित आ टिके परे कहबी काई ना पेशेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग धैर्य होची मनुष्यर गुडगड विदाउट पेशेंस ही कैन नॉट माने बिल्ड एन आइडियल लाइफ धैर्य व्यक्ति रहते से केतेबेले गोटे आदर्शवादी जीवन गढ़ी कर पारे ना आपन मान को बहुत साधुवाद बड़ भाई को निश्चित भाव जोडी क्रिश्चियन नाही तार आंसर मध्य नाही तो मैं की कहला चाहे निश्चित मो कथाटी आपन को हृदय स्पर्श करिछि नले आपन कथा प्रश्नवाची करि रखान्ते ठीक अछि आपन प्रश्न उत्तर उचित स्थान रे देबी अल्प समय 5 मिनिट पर मुक्ति से आगु को जाई सला आया तो गोटे कथा हला ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା जे अप्राकृत प्रेम जहाँ भीतर सृष्टि हम से प्रभु को पाइबा ठाकुर कहले जे अनासक्त भावे कर्म बसी कर दोष हेबे नंद देवता। मां माने आपण माने गाधोई सारला परे मां कुंदावती पाखरे टिके जड़ दउछन अच्छा तापरे कोन करना फुलटे तुलुछंती धूपटे दउछंती ठाकुर पूजा करूछंती ईश्वर को डाकुछंती सब कर्म भितरे आपणकर जेतेबेले पुओटा को जड़ होछि पुओटा को हजि गला कि आपन को बाडई देला बाधा कटा कटी केस कास हला आपन माने कोन को विपद रे पड़िला मां तारिणी को पाखर पहुंच शिव को पाखर पहुंच एस्ट्रोलॉजर पाखर पहुंच से जाई कहूछि कोन ना 10,000 टका सान मनुष्य देला परे